So, good evening, everyone. I am John Marvin D. Bunagua from BIS-IT3A, so major in multimedia. So, in this video, we're going to create our activity. So, our activity for this day is our game menu creator creation in Unity. So, essential sa necessary boys na. So, first one, we have a task in here. So, create a functional game menu in Unity, include background music, implement a button to toggle the music on and off, and play click sound effect whenever a button is pressed. So sorry for that. So we're going to go the Unity. So in here, as you can see, I already plaster na lang sa ako ang mga akong name and also the three button and also the on and off. So sorry for that voice na sa manok. So first one is wala pa man sila function, wala pa function sila. So mag-add tag function ani no. So the first is right click in here in this part. So we're going to create an empty. So in here, print, pag-create nato and empty, makita nato na rin nga game object. So the next one is mag-add component. So pag-add nato component, mula ko sa new script. So next new script and is a create and add. So wala nato no. So as you can see in here, nakabutang nga audio. So we're going to double press this one. So wait lang nato no. So mag-open ang tinatawag nato nga kuan kaning VS Code. So in here mag-create tag code. So sa ako naganaan ako'y sariling code no kung murag nabutang na ako siya diri. So copy lang nato ni. Then add, then just save this. So the next one balik ta dito sa tuwang Unity no. So so pulato lang nato kaya nag-process pa siya. So so as you can see in here no, makita nato ang ginatawag nato nga kuan ning ning so as you can see no, nakita nato diri nga non-audio. So press nato ni. So add component pala. So next one is mag-add tag. Wait for a while kay nakatabunan. So add audio source. So freeze lang nato ni siya. Pag pindot nato ani, as you can see na natay already nga ibutang nga music. So kaning music i-drag nato diri sa audio sources. So kaning audio sources na sad, yeah, kaning audio source rather, i-drag na po nato diri sa music. So it's already done na no. So next one, kumbaga pag-anahon nato kung kaning mga every button but nga nato og kuan kaning music. So for example kaning start. Sa start, wait for a while. Sa start no, mag plus lang ta. Then kaning game object as we all know na nanadriya ato ang kuan music. So i-drag lang nato siya driya. None. Also in here sa setting, add gyapon ta driya. And sa exit, add gyapon ta. So so as of now no, humana naman nato butang nato kuan no kanang nabutangan na nato. So nabot nga nato siya mga kuan music na so sunod na is butan nato siya mga function. So in here sa no function, press lang nato then audio, then on music. So as usual same gyapon sa setting, butan nato siya function audio then on music. Also in start, importante no. So audio then on music. So the next one is in here sa ato ang ginatawag nga off. So ani diri is butang nato na siya paano murag function. So pwede nga po nato dito siya ni ibutang.
But in here, ang functional is audio is of music. So, kay paano naman ako, okay na siya already done na. So, kay nabutang naman to siya of music na. So, next one is save lang nato, Control S. Then, try nato siya kung ano, i-play. So, just wait na lang nato ang paano, ang iyahang loading. So, murag dugay-dugay siya, no? So, sorry na lang. So, kasi nilalagay na siya sa kuan. So, in here, wait lang sa nagdagang siya. So, kay nadugay-dugay man ang loading, no? So, sa pagkahuman niya, so, if ever i-start na lang nato. Madungog nato ang every music sa start, settings, and also in exit. So, if ever i-press ko nato ng Indria is manood of music na siya. So, that's all for this activity and that's all. Thank you.